Ito this old bangus. So may itong daw kaadlaw na nga bangus. So kani siya ato na siyang gisagulan og tubig nga fresh water. So maning kuan kumbaga actual study na ni nato kay wa man tay mapangutan-an about sa bangus. Kani siya nga bangus gikan sa dagat. So atong gibuhat, atong sulayan kung kaya ba nato i-transfer sa fresh water. So karon gisagulan pa ni nato og tab-ang ug kanang dagat para di sila makalitan. Kumbaga brackish water. Kay 2 days pa man ni, so nga kuan lang sagulan pa natog dagat ug tab-ang. Muday ni ang bangus, munay bangus nato. So